Istraživanja pokazuju da se 80% mladih barem jednom u životu kockalo. Sve je više zavisnika među tinejdžerima. Klasične kockarnice zamenjuju online kockanjem i to od kuće. Krišom uzimaju podatke iz lične karte roditelja, onda prave ogromne dugove. Reklamiranjem kladionica i posebnih igara na sreću, tvrde psiholozi, podstiče se zavisnost. Vada, kod baka. Dobre! Šta je? Pao gol. Super bet. Ja govorim klincima non stop da ne puše, da ne piju, da se ne drogiraju i da treniraju. Inače, Anja, reci mi kako se osjećaš povodom toga što dobijaš 30.000 evra od Vade? Kako da se osjećam, jebote, nego odlično. Odlično što ćeš da kvariš omladinu. Odlično se osjećam što ću dobijem 30.000 evra. Verujem da je to brutalan osjećaj. Ne bih znao ništa o tome, pošto meni je 31 malo. Želiš da napraviš pare i želiš da ih napraviš brzo. Imamo rešenje za tebe, kockarnica. Ukucaj moj kod i dobit ćeš 200 besplatnih spinova bez ikakvog prvobitnog uloga. I ako ne dobiš ništa, samo gasi sajt, ne moraš više nikada da uđeš na taj nalog. Jel tako? Ali samo molim te, nemoj da zaboraviš da ukucaš moj kod, da ja mogu da dobijem procenat od tvojih bačenih para. Zato što ako ne navuču dovoljno dece na kocku, izgubit ću sponzorstvo. Inače, ljudi, na Bavadi možete da se registrujete promo kod ČODA, dobijete 100 free spinova, možete da napravite bukvalno pare ni iz čega, ali naravno bolje da napravite depozit. Zamislite da imate pristup kazinu u svom džepu 24 sata dnevno. I odjednom sve postaje zastrašujuće. A reklame za kockanje se pojavljuju gde god da pogledate. Promovišući platforme koje su dizajnirane da vas zakače što je brže moguće. Koristeći ljudsku psihologiju tako da vas zadrže u igri čak i kada gubite. Vidite, kockanje se često upoređuje sa drugim porucima kao što su duvan i alkohol. Iako sve može uništiti vaš život, jedan od njih ima matematičke šanse naslagane protiv vas. I nije tajna da kuća uvek dobija. Igra je nameštena protiv vas. Ali ipak, ljudi i dalje dobrovoljno učestvuju. Bilo da je to zbog naleta neurohemikalija koje se ispaljuju, čineći da ljudi bacaju svoj novac, ili zavisnosti koja polako guši ljude. Winning and waiting to see if you've won, the anticipation, they're both pretty much the same. And that's a really key point about gambling. It's not just the winning that counts. It's the taking part, and the taking part repeatedly when you don't win is as activating to a gambler as the winning. Ovo je jedna od najvećih psiholoških igara koje kockarnice igraju protiv vas. Ovo je razlog što biti u minusu čini to toliko zavisnim. To je gonjenje vašim gubicima pod lažnim verovanjem da će se ti gubici na kraju izbalansirati. Fenomen nazvan politikom kockara. Ovo je ono što ga čini sličnim zavisnosti od droge. Radi se o traženju tog sljedećeg udara dopamina i neprestajanju dok ga ne dobijete. Čak i ako vas to košta puno novca. Većina igara su programirane da povećaju broj situacija tako da vam samo malo fali da dobijete. Jer za mozak kockara to je praktično isto što i dobitak. Svedočenje tom za malo dobitku lažno će reći mozgu igrača da je sada veća verovatnoća za dobitnu kombinaciju. Ovo je psihološki fenomen nazvan iluzija kontrole. Većina kazina programiraju slotove da često pokazuju da ste na ivici dobitka kako bi iskoristili ovu psihologiju. Ovo obećava. Što znači ovo obećava? Jebote, ovo obećava. Ako da kacigu, znaš koje su pare? Kurčina. Ajde da razmislimo o tome kada nađete novčanicu od 500 dinara na podu. To je vrhunski trenutak, zar ne? Ali šta ako očekujete da imate 500 dinara u novčaniku, a njih nema? Šta se onda dešava? To je izuzetno frustrirajuće. Izgubili ste novac. To je averzija prema gubitku u akciji. Studije pokazuju da ljudi vrednuju gubitke otprilike 2 puta više nego dobitke. Što znači da morate naći novčanicu od barem 1000 dinara kako biste nadoknadili bol od gubitka te iste novčanice od 500 dinara. I kada ovo sad primijenite na kockanje, onda postaje zanimljivo. Kockanje je sport gubljenja novca. Konstantno se borite uzbrdo pokušavajući pobediti averziju prema gubitku. Zato većina kockarnica nudi novčane bonuse ili besplatne spinove za prijavu da biste počeli. Recimo da je to 1000 dinara. Verovatno ćete to prokockati prilično neodgovorno pošto su besplatne pare, ali tako. Ali psihološki, sada ste izgubili 1000 dinara i morate nadoknaditi to tako što ćete osvojiti 2000 da biste se osjećali kao da ste pobedili. Studije su pokazale da svaka četvrta osoba
osoba u uzrastu od 18 do 26 godina ima zavist od kockanja. Za samo 5 godina broj zavisnih od kocka je porastao sa svega 30.000 na preko 300.000. I da su najugroženiji srednjoškolci i studenti. I da najmlađi zavisnik od kocke ima 12 godina. Također je iskazano da je kockanje jedna od najtežih zavisnosti za lečenje i da doslovno ne postoji lek. I naravno ne pomaže to što gde god se okreneš vidiš kockarnicu i da se više od 20 njih nalazi na svega 200 metara od škole i da kockarnice niču na svakom ćošku jer je kod nas kockanje društveno prihvatljivo. To je veliki problem. Veoma je očigledno da kockanje može uništiti živote. I dok dotične osobe tvrde da je kockanje izbor pojedinaca, izbori pojedinaca mogu biti pod uticajem. I kada možete priuštiti kupovinu uticaja, počinjete da gubite svaku vrstu kredibiliteta. Kockanje je degenerativna aktivnost koja je više puta dokazana da ima neto negativne rezultate. Upravo zbog toga reklamiranje od strane poznatih ličnosti je omiljeni način marketinga. Za samo nekoliko hiljada evra prihvatit će ponudu da postanu sponzori epidemije zavisnosti od kocke u zemlji koja je od njih napravila idole. Osiromašuje najsiromašnije stanovništvo i uništava one koji traže beg iz bede. Predstavljaju kockarnice kao bezazlenu zabavu i brzu i laku zaradu i time doprinose razvoju zavisnosti koja traje ceo život. Kockarnica je majstor marioneta koja povlači konce svojih pijuna širom Balkana. Nude ogromnu količinu novca streamerima, poznatim ličnostima, sportistima i organizacijama kako bi ubacili svoj brand u kulturu. Baka prase i poznate ličnosti su samo početak. Sve ove osobe i korporacije zloupotrebljavaju svoju moć, socijalne odnose koji su ih doveli do njihove pozicije, dok istovremeno vređaju inteligenciju svoje publike. Sve dok se kriju iza slabih argumenata kako bi opravdali svoje sponzorstvo. Reći ću vam dve objektivne istine. Kockarnica pravi povraćaj investicije sa svojim sponzorstvima. Ljudi se kockaju zbog bake praseta i zbog ljudi koji je reklamiraju. Ovako vam funkcioniše bilo koji biznis. Ovo je prosta razmena vrednosti. Streameri zarađuju 1000 evra mesečno i nije bitno da li su u plusu ili minusu tog meseca. Plaćeni su da kliknu spin na slot mašini. I sve dok dovoljno dece koristi njihov kod, oni su na konju. Da li su pare sa kojima kockaju prave? Svaki streamer će vam reći da jesu. Da li su jackpoti namešteni u njihovu korist? Svaki streamer će vam reći da nisu. Ali je pitanje da li im verujete. Kada ih optužite da promovišu kockanje deci koji ih gledaju, reći će vam zašto roditelji dopuštaju svoji deci da me gledaju. Nisam im ja kriv što on uđe i prokocka Kevine pare, jel tako? Nakon što mu je spomenuo da ukuca njegov kod 1000 puta u roku od pola sata i da može da zaradi lagane pare preko tih free spinova koje dobije. Kada pitate baku praseta zašto promovišeš kockanje deci, on će reći ovo. Ja ne nalačim decu na kocku nego na slotove, a to ti dođe kao igrica, tako da tehnički ja nalačim decu na igrice. Dobar argument, ali čekaj, on će reći novo, ma šalio sam se, smorili su mi ljudi koji mi pišu to non stop. Okej, razumem, ali hajmo da pogledamo njegovu manipulaciju na delu. Ako mislite da će da ćete zaraditi pare na kocki ili nešto, ne. Kocka može samo da vas usere. Znači, čista sreća, bez ikakvih pravila, to je to. Poenta priča je nemojte da kockate ako planirate da zaradite novac od kocke. Evo, ja ću da pokupim pare, znači idem na wallet, na withdrawal, kao što znate ovdje su pare koje sam pokupio, znači za 21 dan sam ja izvukao 130 i sad ću da dignem još 30. Ko misli da je fake, jebi ga, sorry guys, ali ja te pare dižem i ja te pare sam potrošio. Tebra, zato vam kažem, kupio sam nova kola, ljudi misle da Tebra je fake, ali ovo su prave pare. Vidjet ćete i sad koji sam kupio za koji dan izlazi klip, kola isto, ludilo. Znači prvo kaže nemojte da igrate ako želite da zaradite. I par sekundi nakon toga pokazuje svoj wallet gde podiže desetine hiljada evra. Ovo vam je jedna vrsta manipulacije. Manipulativno je jer koristi početnu istinitu izjavu da je teško ili malo verovatno da ćeš zaraditi novac kockanjem. To koristi za izgradnju kredibiliteta i poverenja. Nakon toga ide neposredna kontradikcija. Pokazivanje walleta gde prikazuje koliko novca zaradio. Dizajnirana je da stvori snažan i pamtljiv utisak da je pobeda moguće. Indirektno se obraćajući emocijama i željama publike. Nije rekao ništa, ali vam je ubacio u podsvest da je pobjeda moguća. Tako da bi iskoristili njegov kod da se vi oprobate. Znaš ko su najgluplji ljudi na svijetu? Ovi što napišu fake pare, a gledaju fake pare. Tebra, ti sigurno imaš nivo inteligencije morža, Tebra. Ti si imbecil, buraz. Zamisli kao, fake pare, a ti gledaš to, Tebra. Jesi ti oboleo malo, ti imaš neku šifru u glavi onda ako je fake. Pa Tebra, fake pare
fake pare, ja vozim auto od pola miliona, ti živiš, brate, u Brvnari, bre, od 200 evra, bre, druže, bre, si bolestan. Šta vređaš? Pa vređam te, bre, jer mu je keva kurva i tvoja je, buraz. Mene istinski zanima zašto iko gleda Baku Praseta, ovu smradinu od osobe. I zašto mu dajete pare i svesno ga pravite bogatijim? On je obična gnjida koja je prodala dušu za novac. Parazit koji se hrani na tuđoj nesreći i koji bi očigledno prodao svoje dupe samo da bi dobio više novca. Njegova reč više ništa ne znači. Svakodnevno vas laže i manipuliše i vi dobrovoljno pristajete na ovo. Vi kao gledaoci imate moć da ga ugasite. Da ne gledate njegove streamove, ne bi imao sponzorstvo i samim tim ne bi trovao decu koja ga gledaju. Razmišljajte malo o drugima, a ne samo o sebi jednom u životu. Samim tim što ga gledaš, ti si deo celog ovog dešavanja i učestvuješ u promovisanju kocke. Da li si uopšte svestan toga? To je pitanje. Nemoj da misliš da si bolji od njega, jer samim tim što ga gledaš, znači da ti se sviđa to što radi. Tako da si i ti koji ga gledaš deo cijele ove epidemije. Mene samo zanima zašto niko ne priča o ovome. Ovo je ozbiljan problem koji će postajati sve gori ako prođe nerešen. Da li je moguće da ste toliko izgubili moralne vrednosti da niko nije imao hrabrosti da iznese istinu i realnost današnjice? Da li ste stvarno postali tolike pičke? Zašto niko od većih youtubera ne priča o ovome koji isto ima uticaj na omladinu? Reći ću vam zašto. Zato što su svi beskičmenjaci i gledaju samo sebe. A, ne zanima me, neću ja da se mešam, sedit ću kući, igraću igrice izolovano od civilizacije kao jedan od najvećih youtubera na Balkanu. Da, Muđo, o tebi pričam. Onda je zapravo dobra osoba, kao što svi pričaju. Reagovao bi i ne bi čutao kao mala cava. Umesto toga odlučuje da nastavi da se goji, da bude sve deblji i masniji igrajući igrice u svom selu. Ali jebi ga, ne zanima čoveka. Sve dok on može lepo da živi i da može da ždere, da ima dovoljno hrane, da se tovi, sve je okej. Neka ovi delikventi nastave da uništavaju omladinu. Gadite mi se, svi do jednog. Znate kako ću da nazovem sve ove youtubere koji ćute? Crvi. Crvi su bića koje su hermafroditi, nemaju pol, slepi su, ne rade ništa, beskorisni. Samo se kriju u svojim rupama, migulje se, pokušavajući da se sakriju. Toliko su beskorisni da ne mogu ni da se odbrane kada ih neko napadne, nego samo čekaju da budu pojedeni od strane većih i jačih životinja. Zvuči poznato. Nema ni pojente pričati o njima, pošto se neće ni promeniti. A znate zašto? Ovo vam možda zvuči smešno, ali je naučno dokazano. Testosteron im je toliko nizak da jedino što mogu da urade je da sedi i da kažu: a znaš, ja se baš ne slažem sa njim u potpunosti, ali šta ja tu mogu da uradim, jel tako? Šta ću ja kao jedna osoba da promenim? Zapravo postoji studija, nisam izmislio ovo. I dokazano je da što ti je veći testosteron, mnogo su veće šanse da se nećeš slagati sa ljudima. Češće ćeš udarati kontru u diskusijama. U ranijim vremenima, kada smo bili više civilizovani, morao si da se boriš sa tim čovekom sa kojim se ne slažeš. Da bi ti mogao da ustaneš i da kažeš: ne, ti nisi u pravu, ja sam u pravu, morala je da postoji mogućnost nasilja, jel tako? Ali ako nisi imao sposobnosti nasilja, onda ti je ostajalo samo da ćutiš i da se složiš sa svime što priča ta određena osoba. Tako da naši streameri, kockari, imaju punu kontrolu nad dešavanjima zato što svi ćute. A šta se desi kada kockari drže sve konce? Pa, vidite sami. Ali onda dolazi pitanje, zašto ljudi i dalje gledaju Baku Praseta, kada je očigledno gnjida i govnar? Zato što se svakodnevno trudi da unapređuje svoje veštine manipulacije. Dnevno dobijemo $84, buraz. Pa isplati se da kockaš. Šajim se, ljudi. Nemojte nikad da kockate, to je otrovna stvar, majke. Ali, danas, šta ću da uradim? Pokazat ću vam kako se zarađuju pare preko kocke. Problem je što je ceo Balkan veoma siromašan i svi su željni brzih i lakih para. Djeca će da gledaju njega kako se vozi svojim skupocinim kolima i divjeće mu se. Zašto mu se dive? Zato što je pre svega ovoga bio veliki youtuber i dobio je ozbiljnu moć nad svojim pratiocima, a to je uticaj. I bilo je samo pitanje vremena kada će da iskoristi to na pogrešan način. Zato što naravno ponudili su mu mnogo novca i nije mogao da odbije, jel tako? Najgore od svega je što on i pre svega ovoga bio dobro stojeći i živio je život iznad svih mogućih standarda. Ali znate kako kažu, ljudska pohlepa je večita. I onda je obacio sve svoje drugare, marionete. I tako je oformio tim koji će svaki dan da truju decu kockanjem. Super. Apsolutno svaki popularni streamer se kocka. Svaki. Paka, Nugato, Simi, Guh, Beverly, Pakin dečko, Čoda. I ajde, njemu ne mogu ništa da kažem, pošto nije ni svestan šta radi, s obzirom da ima IQ deteta od 10 godina. Guh, njega iskreno i ne znam, on mi je nekako tu providan nebitalac. Ali Šarke koji je lažni moralista, on mi je najjači. Nešto priča, promoviše morala današnjoj generaciji. I onda dođe i kaže: iskoristi moj kod na kockarskom sajtu, tako da ja mogu da zaradim od tebe, Borazeru.
Koga ti zajebavaš? Generalno, sve njih možemo da nazovemo jednim imenom, drugari i marionete bake praseta. Za sitne pare ste se prodali u poređenju sa tim koliko ste štete proizveli. I onda kažu, nemojte da kockate, deco. A umeđu vremenu, bože, Max Wind, pare, ludilo, 10.000. Nemojte da radite ovo što ja radim, ali svakako gledajte. Dajte mi svoje pare tako što ćete da ukucate moj kod, ja ću vam napraviti zavisnost od kocke i onda da bih pokušao da očistim svoju dušu, ići ću okolo i davat ću random ljudima pare na ulici i svi će pričati kako sam ja dobar čovek, da tako? Veoma je pametno ovo što radi i nažalost većini ljudi će zaslepiti oči na ovaj način. Baka prasa se kocka zato što ima sponzorstvo od kockarskih sajtova i da bilo ko od njih povuče sponzorstvo sa njim, tada ne bi imao na šta da se osloni, što znači da se kocka sa njegovim sopstvenim novcem, bio bi oprezniji sa njim i verovatno se ne bi ni kockao. To čini bilo koje gubitke o kojima ovi streameri pričaju i zbog kojih plaču besmislenim. Ovi streameri ne žive u bedi pravići nudle za večeru, zato što ih je savladala zavisnost od kocke. Jedan pogled na bilo koji životni stil sponzorisanog streamera i vidjeli biste da se razbacuju novcem tako što kapitalizuju svoju publiku. Mračna stvarnost je da ti kockarski sajtovi dobijaju eksponencijalni povrat svojim novcem. Streameri i poznate ličnosti zarađuju 1000 i 1000 evra, a ceo ciklus je pokretan manjinom koja postaje žrtva kockanja. Dok internet raspravlja o moralu i etici kockanja radi zabave drugih. Niko ne govori o efektu hipodermičke igle koje kockarnice koriste. Ova diskreditovana linearna metoda komunikacije pretpostavlja da je publika pasivan potrošač koji se hrani informacijama, nesposoban da stvori sopstvene misli, mišljenja i uverenja. Očigledno je da publika aktivna i da bi trebalo aktivno da izazivaju bilo kakve informacije koje konzumiraju u ovom Orwellovskom svetu ka kojem idemo. Kockarnice imaju dovoljno novca da kupe uticaj i mi smo jednostavno primorani da to prihvatimo kao postojeće stanje. Streameri, poznate ličnosti i sportisti su samo prve figure u dugoj partiji šaha. Kockarnice će se proširiti na sve aspekte života i neće proći dugo pre nego što počnete da vidite globalno prisustvo. Poznate ličnosti i korporacije koje se angažuju u promovisanju kockarnica često to čine vođeni isključivo željom za financijskom dobiti. Oni sklapaju ugovore i ulaze u partnerstva pristajući na saradnju koja im nudi značajnu zaradu, pri čemu nekad zanemaruju potencijalne moralne i etičke posljedice svojih postupaka. Oni nisu stručnjaci, nisu pouzdani i to je uvreda za inteligenciju svih. Da se ovaj nivo kupovne moći koristi da bi se ljudi namamili na kockanje. Normalizacija kockanja u današnjoj kulturi je distopijska u svojoj srži. Oni ciljuju na ljude sa najvećim uticajem, prikazujući ih kao proverbijalne Robin Hoodove koji daju siromašnima, zloupotrebljavajući parasocijalne odnose preko streamera da bi kapitalizovali zavisnost ljudi. I ko zna šta još spremaju iza zatvorenih vrata. Budite oprezni koji sadržaj konzumirate, jer znajte da vas neko konstantno nadgleda i prati svaki vaš korak tako da bi kapitalizovali vašu dušu. Čuvajte se.